Hirap guys mag-wheelchair. Pero gamit ang paa. Ayan guys, oh, nandito ako sa hospital. Kahit saan ako. Ako lang mag-isa dito. Idol, shut up. Ayan, idol guys, oh. So guys, ganito guys, pag disable ka guys, gamitin mo lang ang paa mo na mas madali kang makalakad. Buto na dyan. Main na yung dagan. Guys, nandito po. Play. Ganito ang tao pag disable lang. At tanaw lang natin. Banking. Idol, shout out idol. Ayan guys, idol guys.